Gede Shillong phai tam mang khang ni chini. Pura bokor thek zai ari chila. Dangerous. Todra bokor kari. Ari gin thone. Tir khela bas loro. Tir khela number. Breakfast bobo. Singyang yang ni. हाँ हाँ भाई ओ मैं समझ पा रहा एक्चुअली क्या मीठा या खट्टा होगा ये मीठा मीठा ट्राई करो ये सेमी है जगह नुकु मा बात था just one month don't wait 3 2 1 Hey there fellow riders, I'm so no any moto blog channel. So today we are going on an epic adventure into the unknown. I hope no jotono kaham no tongbai na. Jodi no any previous video na tongke abi no thangi nai di link description no rijak. So video no pa sak nai tong di comment by like share khaina ta pok di o channel ko tal hinke please subscribe khaina ta pok di. So enjoy the video. Thank you. Agartala और पता नहीं तो कौन हुआ यार चेत पूरा फुल टैंक है मैंने तब से मेघालय हाब्रो पायरो से हो हैंड बाई फ्यूल अप खाने पे माप तक ले जाओ खा lunch break. Ya taruh kawan nih. Hand wash. Yang bang. Hand wash dan wash ulos sih. Agak pee break semana pee break. Hai jauh sobat jatuh tahu ke. Ni ramis tahu maaf bahasa bang. Am naik lo bang. Bakery में नाम घंटा मनी ब्रेकफास्ट बाय लंच एक लोग ब्रंच सभी कहीं नहीं चल जाओ नहीं तो फिनिश करेंगे तब फाइनली किसी लंग आटा पूजा गई सब क्या था बोले नेक्स्ट स्टॉप hotel di apa ini coba jamu kita aja tahu Hale hotel najib sih najib hotel malah yang jak pulung jak pulung kolom tinggal juga masih kolom kah tulis kamu sih nobar from main town nih gue terakhir hitung jak cair ubang man dan se 440 tam kah tapi se 330 ro so bagian naik video tahu kan ini naik tuh lagi hotel macam itu orang kanan pemain kasih cek kayak mana orang pulung kah itu so video naik tuh dia ada salah hotel night में तो मूड खराब था जोते एनर्जी तो मैंने होटल रूम night में जानसेस तब से मैं को तब कैसे चेक है तो मैं भाई ना फाइन स्टे को गेस्ट हाउस भाई ना को एनर्जी ले पाई था को कैसे पूरा मूड खराब ओ भाई इटली कौन 10-12 से नहीं करा रूम तो कौन से मस्त बाल दिया बहुत बार माप मोटो को क्या फिल्म तुमन 2000 per night खेमंग को पार्किंग चार्ज हो गए बाइक रोड फादर तन में है दिवा 10,000 है मन बाइक की हालत रूम हां मैं तो ताऊ लाइट और गीजर चाहिए तो ये गीजर ठीक है गर्म पानी
डबल बेड 4 जन तोंगा हम वाईफाई चाहिए वाईफाई पासवर्ड क्या है बाथरूम टॉयलेट जरूर तोंगा लांनानै मुसुबा साइज फोटो भी माना इनते तो बोले ना so stay tuned wak bahan lama ber tong yo hai no yang sia sia lokai nagade shilong phai tam ma khang ni sini tam si sini bai Shillong bai Shillong man तो क्यों नहीं बुकरंग कर दिया Shillong को भाई पार्क करके आता हूँ भाई बाहर रखा हुआ है बहुत दूर आया हुआ हूँ कहीं चोरी वोरी हो गया ना बहुत गलत सीन हो जाएगा ना बाइक पार्किंग नहीं बगई तब वो बोली होगा बोलते थे शान से फांग करांग बोला आज इजी है कताव जाओ भाई वहाँ सुमे जे वो तो वहाँ सुमे ता मैप को नहीं हो आखो नहीं मैप रोको चेक खायो जे होटल और मानो yang sini pe phati heja jotano pe sisi ga thanya actually ke kaisa incident thanga bo hamia inge ba mano khibia koi da wi kata sino packet no ready khaja tau mai che sa we sa phone thangai pai thusinai da morning o 7 de je from baji ba jauta bo sahur ano wate wai thong phataro inge ba no phai ke tam sa bahai ja दाना चाबी क्या है चाबी नहीं है da काम को दाले मार खटमो फुल खाइ को है नि दा पेकेट खासा रबर भाई अरे अरे फट दा बरा आसले मासे पेकेना मासे पार्किंग दो ओलो खाइनो पसेमिया मासे ना सोले जदो हिंगे आनी सॉरी पेकेट ना तिखले मासे बहुत थे यार चला डेंजरस इन फर्स्ट टाइम शिया रहा तो एक तो मासे का तो बड़ा फिनिश खाइसी तो तरह बहुत करी तब आं तो कौन करी एक्चुअली बोई यानी चाबूं बा नहीं चाना था ये बा वो खासिया रहा पाइबा से एक्चुअली बोनी शॉप गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग पहुंची बात तू पे क्या तू कना मुझे है पनो बसाक सुकलाई माले आधा मादा आरम नंगे तू के mana है पनो Kesana tong kah tabu time 7:47 am. Tisha 8:08 lagi orang kusinai. Sekarang Omiam Lake, second ke Elephant Fall, next ke Cherrapunji. So keep watching. Bye bye. খুব সুন্দর জায়গা এখানে কোনোদিন চুরি হবে না হ্যাঁ গাড়ি বাইরে থাকলেও চুরি হয় না কিন্তু আচ্ছা তোমার রিক্সা কিনা অন্য জায়গায় অন্য টিয়ারের জন্য भारी गिन होने स्टैंड से एक लाख स्टैंड से कर So hey guys, shobi ka Omiam Lake viewpoint man-made lake here boy amne industrial area cement factory na sure hobo nanti gue hasin tanah Shillong Airport तीर खेला बस लो रो तीर खेला नंबर जा उल्टा तो चालू तो बेजाल तो ना वहीं कर जोते हैं यहाँ तो कितनी बार का कुनो ini ada apa batang mana pun ini क्या तो चालू से ना वन वे से होगा क्या और बेजाल था ना चाय पानी नहीं बागे पता लग जाता है तमाम लगे ना और तो सब के ताबो नेक्स्ट स्टॉप के Elephant Fall ताई चेरापूंजी ब्रेकफास्ट बोबो yang nih हाँ 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 यो माई sama kalau saya suliknya ये वाला 80 नहीं जो 50 मीठा होगा क्या ये एक तो है मीठा या खट्टा होगा ये मीठा ट्राई करो ना ये सेमी है
से अंदर खाना पड़ेगा कच्चा है ये संभव दाल टिक दी है चैलेंज मिर्ची 50 का दे दो प्लम प्लम तो ही ना मो ओ cái này phải rồi rồi có cái giá không có sự bố jaga nunggu apa thaka cepat mah gitu karena tuh cerah mungkin seven sister fall but lama oh jangan nungguไปapa thaka jaga let's look at that scene wait 3 2 1 let's go baiknya hal tadi kita कीचड़ हो गया पूरा